po. Galing sa Calamity Fund to ha. Baka i-bus nyo kami. Bata pa lang ako, pangarap ko na gawin tong content na to. Kaya for today's episode, maglalaro kami ng... Shoutout nga pala sa Calamity Fund. Okay, napanood ko sila, grade 6 ako, 10 years ago. 20? 30 years ago? 30 years? 10 years? 40? Bata pa lang ako, gusto ko nang gawin to kaso ayaw ni mama. Kaya magagawa na natin ngayon. Simple lang ang mechanics natin, okay? Maglilibing burok lang tayo dito. Pag nahulog ka dyan, libing ka. Libing ka. Taas nyo naman! Taas nyo! Level 1 muna, level 1. Taas pa! Yan! Living, 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 burak! Living, living, living! Living, burak! Living, burak! Oy! Tumama ka! Oy! Tumama! Tumama ulo mo! Ibaba nyo! Yung mas gusto ko yung mas bababa. Hindi ka naman Living, 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 burak! Living, 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 burak! Bababa! Living, 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 burak! Dapat tama! Living, living, burak! Living, 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 burak! Living, living, basta humiga! Lubog lang! Tenga, tenga! Living, 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 burak! Living, 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 burak! Living, 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 burak! Living, living, burak! Living, 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 burak! Living, 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 burak! Living, 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 burak! Living, living, burak! Living, 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 burak! Living, 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 burak! Living, living, ayun na! Ayun na! Ayun na! Living, 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 burak! Sabit na eh! Nakakasawa naman kumanta ng living, living. Kaya ako eh! Pero pa yan o! Diretso, diretso, diretso! Oo! Patay ka! Inside! Living, living, burak! Living, burak! Living, living, burak! Bata! Bata! Sige mga tapos na, tapos na. Ay! Favorite na yun eh. Wow! Arch mo yan eh. Gusto mo ito ah, pag-burot na. Gusto mo ito sa 6 ah. Magaling, magaling. Na lang iyan. Magaling. Ano lang? Living, living. Living ka na lang. Living. Living na yan. Basic. Basic. Sana all. Living, living, living. Grabe. Bakit sa ulo ha? Kaya nakakapanalo mo lang sa loto. Baka makilala ka. Living, 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 burak! Living, 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 burak! Wag sana! Wala, wala, wala! Safe!
Ano ba, bulsa? Kanina parang ang taas pa niya na. Bulsa yan na, bulsa yan na. Ba't bulsa yan na? Bulsa yan na. Bulsa yan na. Living mura. Living mura. That's it for today's video. Living mura. Living mura. Grabe! Save! Pwede yun, tumuhod! Lumuhod eh! Ulit! May manilibing. May manilibing. Napakadaya mo! Saksakan ang kadayahan! Lahat na lang laro madaya ka! Yan! Level! Bulsa kaya yan? Kaya. Bulsa kaya yan. Living. Oy! Okay. Sige na. Oy! Yan na, yari. Living. What? Naman! Ulit! Bagal naman! Ulit! Living. Stuck? Hindi na nakahiga. Sino yung mag-edit? Ilagay na lang si Dingkong sa video. Living. Uy! Living. Yan, no way! No way! Okay, living. Living yan! Sino lang? Chris ka na panalo. Chris, hindi Chris panalo. Oo, panalo ka? Nalo ka? Ang dahil nanalo ka, ililibing ka! Living mura! Living! Hanggang dito na lang po ang episode namin. Maraming salamat. Yan! Like, comment, share, and subscribe to Kada Channel, mga kaibigan. Makalibing pa ako. Madiri! Wow, maing gabi! Malayo mo? Tara! Kaliwa pala. Ito. Ano po? Ito niya yung waist. Pyramid. Okay, maiba. Kaya. Konti alis. Ay, konti alis. What if tigi-isa na lang kada isang tao? Halimbawa, si stress mo na. Paano pag pag na-kuryente, out na? Oo. Parang ang dami masyado sa isang. Saan na? Oo naman. Isolong ako. Bilisin niyo mo wala siya. Lagay na mo ko na. Ganda ng view dito. Ganda ng view dito. Ganda ko. Thank you. 3, 2, 1. Kamusta mga kabarkada? Tayo po'y nagbabalik sa isa sa namang kada. At maglalaro tayo ng pag umapaw, papanaw. Ilan ba ang ano nila?
Grabe ka naman.